Zdravo svima, dobrodošli u 5 za zdravlje. Danas ćemo vam ispričati za čega je sve korisna lavanda i šta možete napraviti od nje. Lavanda vuče poreklo iz stare Grčke i Rima još od pre 2500 godina. Naziv potiče od latinske reči lavare, što znači kupati se. Postoji nekoliko vrsta lavande koje se razlikuju po svom izgledu i delovanju, jer imaju različit hemijski sastav. Ali svaka lavanda je lekovita. Ona je višegodišnja biljka i životni vijek je do 30 godina. Sve vrste lavande karakteriše jak, specifičan miris koji smanjuje psihičku napetost i opušta. Može da se koristi tako što ćemo par kapi lavandinog ulja nakapati u vodu prije kupanja ili da koristimo cvetove lavande za čaj. Još jedan od načina kako možete da se opustite jeste da sušene cvetove lavande stavite u platnene vrećice ispod jastuka za bolji san ili u ormar protiv murica. U prirodnoj kozmetici lavanda se može koristiti za izradu krema, sapuna, melema, tonika, a i u nekim drugim preparatima. Dok govorimo o etarskom ulju lavande, ona se može direktno nanositi na kožu u nerazblaženom obliku. Može se koristiti kao prirodni insekticid, jer nanošenjem na kožu on odbija insekte, a može se također nanositi i na ujet komarca gdje uklanja svrab. Također se koristi i kod masaže zbog ublažavanja bolova u zglobovima i mišićima, kao i kod raznih problema sa kožom poput akni, ekcema, ožiljaka i opekotina nastalih posle sunčanja, jer ublažava crvenilo i podstiče regeneraciju kože. Nalazimo je u raznim proizvodima za negu kose zbog blagotvornog dejstva na cirkulaciju i stimulisanja rasta kose. Naročito se preporučuje za osobe sa masnom kosom zbog smanjenja lučenja sebuma. Sada ćemo vezati lavandu u snopove, okačit ćemo je preko noći da se isuši malo i da izađu bubice ako ih ima i sutra ćemo odvajati cvetove i pravit ćemo macerat. I nakon što su biljke prenoćile, odvajamo cvetove i listove. Pola teglice ćemo napuniti za macerat, a ostatak ćemo prosušiti za vrećice. Prirodni macerat je u stvari pripravak koji se dobija tako što se biljke potope u ulja. Zatim treba da odstoje do 3 nedelje na osunčanom mestu. Zatim se procedi ulje, biljke se ostrane i sva lekovita svojstva ostaju u tom ulju. Bilo bi dobro da koristite stabilna ulja poput maslinovog, kokosovog, bademovog, znači da ne budu ulja koja lako užarnu. Da li vi imate možda nešto da dodate za lavandu? Možda bi mogla da dodam da se lavanda bere u toku najsunčanijeg dela dana i to se radi upravo zato što cvetovi sadrže najveći procenat etarskih ulja. I da biljke koje berete budu iz ekološki uzgojenih uslova, daleko od urbanih sredina, puteva i tako slično. Zagađenih mesta. Da li bi još nešto možda imala? Mene interesuje da li sve volite miris lavande? Ja obožavam, pogotovo nakon dugog, napornog rada, fizičkog i psihičkog, da napravim kupku od lavande, zato što me to opušta, prija mi, imam lep san nakon toga, tako da gledam kad god imam vremena da napravim kupku od lavande. Borjanka? Ja baš i ne, zato što ume da mi izazove glavobolje i mučninu. Stvarno. Inače, kod lavande je karakteristično to što ili je ljudi vole ili ne vole, odnosno njen miris prija im ili im ne prija. Tako da, to je skroz normalno. Ono što bi još mogla da kažem za lavandu jeste da može da se koristi kod ženskih problema za naparavanje. Ja sam krenula od skoro da praktikujem, isto mogu da kažem da stvarno opušta. To i jeste jedno od najbitnijih svojstva lavande. Divno, onda ćemo morati mi uskoro. Da probamo. Da.
probajte. A sada, pošto su devojke već dosta odvojile cvetova i listova, ja ću polako da napunim teglicu. Znači, punite je do pola. Cvetovi se odvajaju tako što ih povučete sa suprotne strane od ono kako rastu. Da bi bilo lakše da se odvoje. Sklizne samo. I kada ste napunili teglicu, sipate ulje do vrha. Ja koristim hladno cijeđeno maslinovo, nekako mi se pokazalo kao najbolje. I punim, znači, do vrha. Zatim zatvaram teglicu i stavljam je na osunčano mesto. Kod mene je to terasa. Odstojeće minimalno 3 nedelje i nakon toga se cijedi. Kao što vidite na teglicama, ja sam već ispisala koji je datum kada punimo. Jednostavno da ne zaboravite i da na vreme procedite. Šta bi još mogla da napravimo od lavande? Nešto zanimljivo što sam ja probala jeste čaj od cvetova lavande. Izuzetno je interesantnog, onako biljnog ukusa, ali to se može koristiti pre spavanja za smirenje i izuzetno je efikasno. Da, to ja nisam, na primjer, nikada probala. Ja sam probala da pravim mafine sa lavandom i baš su bile ukusne. Stvarno. Da, interesantnog mirisa. Što se To tiče ćemo u čaja- sljedećem videu da pravimo. Što se tiče čaja, čaj od lavande je dobar i za probleme sa želucem, jer umiruje želudac. Da, za sve gde treba da umiri u stvari. Lavanda je dobra. Ali eto, ja čaj nisam probala, tako da probam prilikom. Da. Najverovatnije danas već. Eto, čisto da malo probamo. Ali posle napornog dana, stvarno mislim da prija. I također sam pravila za prirodnu kozmetiku protiv komaraca. Zato što lavanda ima taj specifičan miris koji u stvari tera komarce. Tako da može da se koristi njen hidrolat i da se u to dodaju eterična ulja. Po meni, da kažem, najbolje rešenje za malu decu i trudnice koje ne bi smele da koriste nešto što je na bazi hemije. To sam baš i htjela sad da kažem zašto najviše od svega volim lavandu, zašto tera komarce. Eto baš. I sada ću napuniti još jednu teglicu. Stavljam je na sunčano mesto i nakon 3 nedelje ćemo procediti i pripremamo vam neke zanimljive recepte za meleme. To vam nećemo sada otkrivati. Svakako se nadamo da će vam se ovaj video svidjeti, da ćete nas pratiti, da ćete biti uz nas, da ćete podržati naš rad, a mi vam svakako pripremamo svašta nešto novo. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav! Ćao! Ćao!